खबरों में एक बार फिर रुख कर लेते हैं नदिया की ओर। नदिया जिले के कमालपुर स्थित अभियान संघ इस वर्ष अपनी स्थापना की 55वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसी अवसर पर इस बार बड़ी दुर्गा प्रतिमा बनाकर पूजा की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। कमेटी के सदस्य और सदस्याएं पूरे उत्साह के साथ प्रतिमा निर्माण में लगे हुए हैं। हालांकि लगातार हो रही बारिश काम में बाधा डाल रही है, लेकिन सभी इसे नजरअंदाज कर काम को आगे बढ़ा रहे हैं। गौरतलब है कि पहले कमालपुर में 112 फुट ऊंची दुर्गा प्रतिमा बनाने की योजना रद्द हो गई थी। इस पर कई ग्रामीणों ने विरोध स्वरूप अपने सिर मुंडवाकर मां दुर्गा से प्रायश्चित किया था। इस वर्ष आयोजक सभी बाधाओं और कानूनी अड़चनों को पार करते हुए बड़ी दुर्गा प्रतिमा बनाकर भक्तों को चमकाने की तैयारी में जुटे हैं और काम को पूरी मेहनत और उत्साह के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। আমরা স্থানীয় বাসিন্দা হিসেবে এটা বলতেই চাই যে এটা আমাদের ভীষণ গর্বের বিষয়, গর্বের ব্যাপার যে গতবার এরকম দুর্গা হয়নি, কিন্তু এবছরে আমাদের বিশ্বের সবচেয়ে বড় দুর্গা হচ্ছে এবং আমি আশা রাখবো যে এই দুর্গা দেখার জন্য সকলে আসবে, কারণ এই যে বর্ষা হচ্ছে এই বর্ষা টর্ষার মধ্যেও আপ্রাণ শ্রমিকরা কাজ করে যাচ্ছে এবং তাদের মর্যাদার জন্য এবং কামালপুরের নাম উজ্জ্বল করার জন্য আপনাদের সকলের কাছে রিকোয়েস্ট থাকলো যে কামালপুরে এসে বড় দুর্গা একবার অবশ্যই নিজের চোখে দেখে যাবেন, অবশ্যই আসবেন, এটাই আশা রাখবো। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে গতবার এটা হয়ে উঠতে পারেনি, কিন্তু এবছর সেটা হচ্ছে এবং এই বিশেষত্ব হচ্ছে এটা বিশ্বের সবচেয়ে বড় দুর্গা হবে। কি নাম আপনার? সমীর কুণ্ডু।